Tini special kaisa koktuma eba koglamo phailajak जों गोदोक मासाल रमिनो त्रिपुरा हास्तेनि जोंजाल रत्न खानावी फाइमानि कोक्टमानि बिसिंथि खायै रांसानि ताखुसं मुसं illegal immigration issue अबो त्रिपुरा हास्तेनि बागै सिमिया भारत हाकतरनि बागैनो अबो कायसा बेलेखानो गुरुत्वपूर्ण कायसा इशू ओंखाय त्रिपुरानि चाप्टारो थांलायखा के जों तामो नुक बरम गनां एमएलए रनजित देबबर्मा नरजतन साइमानो 24 रामचंद्र गाटनि बो एमएलए के सालकिसा सिकां बो बिनि फेसबुक पेजो बो बिनि वानसुक मुंनो शेयर खायका फाइदि आबो किसा कोगलामो तिनिनि अजराव फाइजाक तुमुं जों मानका हंके ओ जराव ताबुकनि बेसेबो बरम गनां चित्त देबबर्मा बो गोबां माना इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स इसुनो तुयै कोगलामो फाइका ओंखाय तिनिनि बिसेबो जे बरम गनां एमएलए रनजित देबबर्मा सामानि ओ कोकनो जों किसा नरनि बुसकांगो तुबुनानि बागै टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि साइटक मुं ताखरो बुखरो बबिनी फेसबुक पेजो सैनानि साइटका जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स बांलादेशी रक त्रिपुरा हास्तेवो हाफायै बाहायके आगरतलानो खबै जुदा जुदा थायो जागा पाइख्या रेशन कार्ड भोटार आईडी कार्ड आधार कार्ड PRTC नो खबै पदरे पद डकुमेन्ट्स नामका बिनि डिटेल्स न्यूज तिनी सन्दन पत्रिका 27 तारिख मे 2026 रोखा माने 27 तारिख 2006 मे मास आबो रोखा तार माने आबो मिया बो सैनानि साइटखा सन्दन पत्रिकाओ जे पाब्लिश माने आबोनो तुयै इलिगेल इमाइग्रेंट्स इसुनो तुयै जे न्यूज कामानि सन्दन पत्रिकाओ 27 तारिख मे 2026 अजराव बो सानानि नायख्या उराम अबुतै खाय न्यूज पेपारो कोक्टुमा तिखलाई जाकफानो स्टेट गवर्नमेंट एबा होम मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा इलिगेल माइग्रेंट्स रकनी विरुद्धे कोनो कराक यापरी तिनी जरा रम्याखु आबोनि बागैनो त्रिपुरा हास्टेव बांलादेशी रक हाफ फाइमानि थाग्या बस हामानि अकक के गपनि स्पेशल टास्क फोर्स संख्या बाय साना थांगांखाय STF टंफानो बरकनो सामुंगो थेपा जायग्या फिया वेस्ट बेंगल हास्टेव कटाल BJP गवर्नमेंट आसुकमा लोगिनो इलिगेल माइग्रेंट्स बांलादेशी रकनी विरुद्धे कराक यापरी रमना चेंखा आसाम हास्टेव खाय आगिनि सिमिनो कराक यापरी रमुई सामुं तांजागै तंगो शुदु चीनी त्रिपुरा हास्तेव सिमी से इलिगेल माइग्रेंट्स बांलादेशी रकनी विरोधे कोनो कराक यापरी रमजाग्या अकक सिलचाका बरम गनां MLA रनजित देबबर्मा नरो अकक न वानसुगै नायख्यांके बाहाय मातंग ताखरो बुखरो क्रांसंनि ताखुसं मुखुसं नरो कमेन्ट सिदि के ओ इसुनति जों तुमुं मानखांके बरम गनां चित्त देबबर्मा बाय करंलायनायनि साइटकनाय फोन कलनि बिसिंतै बिनि कक लाम रखनबो जों खोनानानै माननाय नरक जयावै नायटंदि TMB न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि ताबुंनि लाइव स्ट्रीमिंग कगलाम पान्दा के बतेबो सैख्या आबोनि बागैनो बांलादेशी रकसे ताबुक त्रिपुरा हास्तेव संगबारी रगो बाटाई MLA पंचायत मेम्बार काउन्सिलर रक अंगै तंबायखा हनै कक गोसावै तंखा ताबुक जों त्रिपुरासा जों
थानसा ख्लाय बस्कांनि सालो इलिगेल माइग्रेन्टस रकनि बिरुद्धे जबा ख्लायनानि नांनाय जबाव लगिरनानि नांनाय अबति हिनै बरम गोनां रनजित देबबर्मानि कक एबा कक सिलसामुं एगेन्स्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट हंके फायदि ताखरो बुखरो जों बरम गोनां चित्त सारनो तारनाय नाहारिया कोसानि सिगां फन कलिंगो जों अ जागाव बपुस खायमानि यागुलो साबो बुबुतै कमेन्ट खायका आबनतै जों किसा परि नायलेनो हंके बरम गोनां सालका कलय साका राइट कक आं रेडिनो हंके अ जागा बताम साका थानसाखाय चबा खायना नांनाय हनै बरम गोनां जे तामनाय रनजित देबबर्मा जे कक सामानि अ ककनो ब चाजाखा बन यागुलो सुशांत देबबर्मा साका सार बेलाय नांमानि कक कसारखा जतनो लगी रबायना उंथुं बबो अ ककनो साका मनोजित देबबर्मा साका सार गवर्नमेंट से इलिगेल माइग्रेंट्स बाय खाजाक हनखाय बरक बाहायखे एक्शन नानाय माने बरक बाहायखे एक्शन नानाय हिमानिको सार जत लिडार्स रकनो नों हाय हिंगाय चिनी त्रिपुरा सारक तेबो यूनिटी इनखामो नरक अकंनो बाहाय नांजाक ताखरो बुखरो नरक कमेन्ट खायै सैनानि चाइटक दी हंके तै एस डी वर्मा बसाका राइट सर दिस 100% राइट पॉइंट है हिनै बो कमेन्ट खायका बनि यागुलो राकेश त्रिपुरा बो ताई SIR बुफ्रु उंसिनाय सार बखाय SIR नि सोंमुंनो तुबनानि चाइटखा हंके ताबुक अ जागाव ताई तेबो कमेन्ट खानि तंगो सरोज देबबर्मा इ रनाय लगी बरम गोनां MLA रनजित देबबर्मा जे कक कसारमानि अ ककनो ब मानजुई साका इ रनाय लगी आबो हंकाय सरोज देबबर्मा बन यागुलो निरंजन देबबर्मा साका वी ऑल आर सपोर्टेड स्ट्रंगली सर ओके बरम गोनां MLA रनजित देबबर्मा नो रिक्प्रे साका अ जागा निरंजन देबबर्मा वी all are supported strongly sir ni saka okay Karno Deborma okay o jagao comment kaisa phaikya Manus takhok Manus nung sinani chaitoka BC election ungliada yes obonotiyei borom gonang Dilip Kumar Deborma ni kaisa norok tamhunai TMB News and Entertainment Channel lo kaisa exclusive live streaming koglam pando bo sanani chaitoka o jorao sanani thangka hangke o kusaro o kokphano saimar sinai takhoro bukhoro je BC election no uslurnani bagui salmari uslurnani bagui chaitokmung choliui tongo hwnei bo sanani chaitoka haike tabuk naijaknai tini to 28 tarik borom gonang Radhacharan Debborma je ex CM samano rigi sanan thakai tini 28 tarik Supreme Court ni kaisa bardik ongkhornani tongo tini hearing nai a hearing o tamo kokka je BC election ungnaida ungya update nainani bagui takhoro bukhorok TMB News and Entertainment Channel ni kwbangma koktwmarokno naidi yawi naitongni TMB News and Entertainment Channel oba haikene norok kotalko koktwmarokno saimanna je BC election no kitingui kwbangma koktwma asai tongo kwbangma kok asai tongo norok yawi naitongni haike borom gonang Ranjit Debormani BJP president will be censored acha Monos botaisa comment khaipika May 28 BJP president will be changed today Ungni mano abo bongni party ni bepar जोंथ' अ जागाव इलिगेल इमिग्रेन्ट्स इसुनो तै स्पेशली साइटं लायो ताखरो बुखरो ओंखाय निनि
comment tamo o illegal immigrants isuno tei tamo sanani musong nung comment ni bisingti kei nini wansung mana share kaimano takhor bukhoro chayo na 20 videos then entertainment channel live streaming tabuk ni koglam panda gai borong manang haino hai kipil thanglai piwano borong manang MLA Ronjit Deborma ni kokno support khai korno Deborma sakait ঠিক tongo hnei bo sanani chai tokha boni yagulo charai hamsa yes sir I am ready to fight illegal bo saka borong manang MLA Ronjit Debormani kokno support khai boni yagulo hake sriyang saka chini tiprasa MDC MLA je bubagra bai sungjak rok joto silent ungjak sar nung simise kok thagya karui saitongo hambai sar nono belaikeno o jagao bini wansukmano bo share khaikha takhoro bukhorok je borom gnang MLA Ronjit Deborma simise o jorao kok tisawi tongo tai joto MDC MLA rok tabuk siring ungjak bini khani kokno bo share khaikha kai norok bahai ungjak o borom gnang hake sriyang Deborma samani borom gonang MLA Ronjit Debormani support je kok bahai jakha nor comment khaimano okay Sushil Deborma saka belai nangkukma kok saka sar Ronjit sar chini social organization ni chini sar chitto Deborma ni kok rokbo belai nangkukma kok sawo tai chini TPF ni movement naharei himnani nango joto tiprasa dofarok thansa ongoi bubagra no logi tui our land our rights illegal immigrants states Pakistan Bangladesh refugee rokno rihordi hnoi khang tisa laikhai chini tiprasarok kono dino yoglak tai we want NRC we want justice in Tripura movement naharei himnani nango tabukni jorao hambai obosaka Sushil Deborma hake norok bahai ungjak o koglam rokno norok comment khaimano monos sinjani chaitokha hake sriyangni kok kubuino TMP neta tabuk siring okay hake tabuk tai sabo o hake sriyangni kokno thik ungjak nor comment khaimano hake boni yagulo tongo borong manang MLA Ronjit Debormani kokno support khai saka broriang molsai Manik Saha se Bangladeshi borong manang Chief Minister Professor Dr. Manik Saha no bo Bangladeshi hnei sanani chai tokha 100% hnei kai norok bahai nangjaka o koglamo norok comment khaimano nor tabuk nai tongo TMB News and Entertainment Channel live streaming koglam panda Sojalang Jamatia bosaka sarji Pakistan Bangladesh Afghanistan ni Hindu Sikh Christian eba Buddhist rokhe tabuk phano India ha kotoro phaimano Muslim rok simise phaimanya illegal migrants hinke Muslim rok simise khobjaknai tipra mothani minority cell ni cadres supporters rok bo de illegal migrants o khobjaknai rok de tongno tongtang belekeno important kaisa sungmung bo sungkha ke bini wan sungmung bo bono je tumungno phatra hastani phainai o jagao bo sanan chaitokha Pakistan Bangladesh Afghanistan ni Hindu Sikh Christian eba Buddhist rok khe tabuk phano India ha kotoro phaimano Muslim rok simise phaimanya illegal migrants hinke Muslim rok simise khobjaknai tipra motha ni minority cell ni cadres supporters rok bo de illegal migrants o khobjaknai rok de tongtang obono bo sungmungna rakha haike tumungno borom gonang MLA Ronjit Deborma o kokno khanai tongkhai o live stream koklam pandano nai tongkhangkai bini kok filta mungnai sing abubo
next time Simon Line gebon yagulo আর মল্লিক তিপ্রাসা বসাকা जों তিপ্রাসা রক যত চবাও লঙ্গিনা বাগৈ রেডি তঙ্গো মানে তিপ্রাসা রক লগিরনা চবাও লগিরনা বাগৈ রেডি তঙ্গো হইনো বসানানি চাইতো খানা আশা খাयो নাকাই বন ইয়াগুলো তঙ্গো অবৈ দেববর্মা যে ফানো উংথুং হनै 80 চেংফিকে 80 চেংফিকে সে ঠিক স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়ানসা জাত তংসাক জীবন ফানো তেই পাল উংলিয়া ও বেলেখেন ইম্পর্টেন্ট কাইসা কগনার খা ও জায়গা 80 মানে 1980 1980 সাল কাইসা ত্রিপুরা হাসতেও যে পার্টি মুঙै থাকা অবনো সে বখে মুইটু খাইনি চাইতক জাকসিও ওকে নরকলে অ কগনা বাহাই এংজাক নর কমেন্ট খামেন বিজিংতিকে জানগৈ মানো তখর বখর হাইকে বন ইয়াগলো তঙ্গো মিও মিও বসাকা চেনি ত্রিপুরা হাসতেনি ডক্টর মানিক সাহান্ন নরনা নাংনাই বখে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার তাহলে ত্রিপুরা হাসতেনি বনসে নরনা নাংনাই হनै সাকা কে বন ইয়াগলো তঙ্গো এবেল দেববর্মা মো বাংলাদেশি সিএম নো বেনি পত্নী নরখে যত ঠিক অঙ্গৈ থানাই ত্রিপুরাসা থানসা তংবাইদি প্লিজ বখাই হাই হनै সাকা তাখর বখর নরক বিনি অককনো বাহাইং জাখা নর অবুব কমেন্ট नि बिसिंथि खाyi जानगৈ मानो ओके फाइदि ताबुक ताइसा नाइलायनो सामल देबबर्मा बसाका सिनि ত্রিপুরাও खे बुफ्रु उंनाय तामो न उंनाय इंया बो तामो साना नायखा बो जागा क्लियर खाइलिया फाइदिखाय नेक्स्ट जागाव थांलायसिनो ओके जयदेव त्रिपुरा सीएम से बांग्लादेशी के बा कक न कक सायाता हनै बखाय साना नायखा अबो बरमगोनां एमएलए रनजित देबबर्मानि कक न बो सानानि मानजुयै सानानि नायखा जे सीएम से बांग्लादेशी के बा কোনো কক সায়াতা হनै বনি ইয়াগুলো দাসিন ত্রিপুরা বরমগোনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানো সাপোর্ট খাই সাকা গ্রেট ফুল সার নন আই লাভ ইউ পা বেলেখানা হামবাই অ কমেন্ট খাইকা ব ओमफ्राय नरक अ लाइव स्ट्रीमिंग नि बिसिंतै तामो कमेंट खाइना मुसं नर कमेंट खाइमानो ताखरो बुखरो चयाव नाइट ओनलि टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि लाइव स्ट्रीमिंग ताबुनि कगलाम पान्दा ओमफ्राय नरक ताइ किसान बिसिङो तुमुं पसिबल ओंखांखाय जों बरमगोनां सार चित्त देबबर्मानो फुनिं इन्टारभिउ नि बिसिंथि गोरोंनाय इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स इस्यु बिनि कगलामनोबो जों खोनानाय के बुबाग्रा आलबात्ता कलाय बो सानान साइतोखा सार ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ले सानलिया दे बे लाइके इम्पोर्टेन्ट काइसा सुंका बरमगोनां एमएलए रनजित देबबर्मानो बिनि फेसबुक पेज नि पोस्ट नि एगेन्स्ट बसंका सार ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ले सानलिया दे संबा त्रिपुरासा वानसा थुरुकसा थानसा से हिनकाय आगेनि सिमी फातार हानि बागै सामुं खायना नांगौ चिनि बुबाग्रा प्रदुत जी ब फातार हानि बरक रगनो नहरिया हिनै सावो बाहायखे फातार हानि बरकनो जों रहरै माननाय सार बेलेखेनो सुंमुं इम्पोर्टेन्ट ओके बरमगोनां एमएलए रनजित देबबर्मा ओ बेपारो तामो सानो आबो बिनि बेपार ओके सुंमुंखा बिनि पोस्ट नि एगेन्स्ट बो बेलाय इम्पोर्टेन्ट काइसा सुंमुं नारखा ओके ओ जागाव ताइते बो तंगो सुभाष सिन्हा हनै रनजित सार none of this will amount to anything once the voting is over the romance ends you have certainly voiced your demand but from what I can see the central government pays no heed to your whims बेलेखे इम्पोर्टेन्ट काइसा कक साका सेंट्रल गवर्नमेंट के कोनो हेल्थ टुल सिकरै नंखाय ताबुक इलेक्शन लाइमोन यागुलो फानो जे अ खरांथि सावै दङ हनै बो सानानि साइतोखा बरमगोनां सुभाष सिंहा ताखरो बुखरो आव साजिङो खरकसा जों सामानि खोनाखा जे
borom ganang MLA Ronjit Deborma simise o jarao o kogrokno oboti kahi kogrokno tamnai tisai tongo hingkai Ritisha Dev ইচ্ছা করেই বেখবর ইচ্ছা করেই বেখবর হই bo sanani chaitoka বিশ্বমণি দেববর্মা চবা অঙ্করনা নাংজাওনাই বকাই সাকা চবা অঙ্করনা নাংজাওনাই ফাইডিখাই তাখরক বুখরক নরম নাই দङ তাবuk TMB News and Entertainment Channel live streaming koglam panda जों borom ganang chit deborma sarno chaitogui nainai tabukni obesebo bo kereng da mano sengbai tumung mankhai to mankha maya hingkai kubuni jorarogo sengbono live bo koglam bagui seng chaitoklainai hingkai Monos bo tese comment khaipika o live streaming koglam pando bobagrabo ADC election ni pore tamo siring no bising da logi ruitong obobo kaisa sumung belekene important paidikai o jorao borom gonang sar chitto deborma bai kereng nailinani chaitoklayano tumung possible lungkhangkai bono tabuk phoning interview na hanai nor khanai tongdi bo kok samani rokno okay takhoro bukhoro norok paya sakjarotei naiton bagi koimung naraknai norok bo jagani simi naitong tai nongni kami amsairogo wati pamtrok bahai ngui tong lagatar 5 days eba okay kerengkha sar sarno bele kheno lamsogo tabuk song illegal immigrants isuno tei koglam saitongo live streaming koglam pando tabuk joradari mano sar ang tahu auto bisingo siko. Oh, acha. Hangke tabuk possible lenglia na. Ronde 10 menit. Biang thang tong sar. Nok bisi kami tunggu 10 menit pore le kereng mana. আচ্ছা ওকে 10 মিনিট পরে অবশ্যই নন কন্টাক্ট খাইনে স্যার ওকে হামবাই হ্যাঁ ফাইডি जों অজরাও তাই টেবো তাই 10 মিনিট ni pore bo kerengui manna hini saka जों bini koglam rokno naileinani khonalainani chaitoklai hangkai tai ha tai dofano muthangna bagui belaikheno sukangni jorani simino borok o tripura hasteo choba khai phaika borom ganang haino hai abo chitto deborma borom ganang chitto deborma norok khana agini simino borok TSF ni choba khai phaijak hingkai tabuk ni ojorao bongni bukha bahai kei tong bongni wansuk mongrok bahai obono tui जों koglamo kisa swkanglaiyano norok sayoi naitongdi TMB News and Entertainment Channel ni live streaming tabulni koglam pandao hingkai tamo sabo bubti comment khainer musung illegal immigrants isuno tei sano deborma sethai yes hai chayoi naitongdi TMB News and Entertainment Channel ni tamuni live streaming koglam pandao hingkai phadi haino hai tei khoroksa borom ganang chitto deborma bai जों kereng nainai bo agi TSF ni vice president central committee ni bini khuktai जों khanai lene illegal immigrants isuno tei bini wansukmung bahai all receive khayako जों nasingi tongnai ke bini ajagao call si nanglia best ongjak जों tai kisani yagulo chaitoknai bobe haino hai kereng pinani hingkai takhoro bukhoro tabuk je chaitonglaimani o jagao kwbangma kokno saka je illegal immigrants isuno tei matha betha wngna nangnai abongkha concerned authority means o jagao state government no जों o jagao dusma bernai borok illegal immigrants issue tamungui asuk saktharia lokorokni sungmungbo obono hingkai takhoro bukhorok tabuk kebo kok tisaka je bobagra product kisur maniko bobo
ADC election ni yagulo siring siring tamui ingkha au belekheno nangkokmani kok norok sungkha tai sungmung tisaka buwagara product bikram kisur maniko tabuk tamni bagai siring siring ui tongkha sung khonakha je rasmata bobo sak hamthaya asuk gai buwagara product bikram kisur maniko boni sak bo asuk hamthaya hinui sung khonakha haifano tabuk terek terek hamui phaikha hinui sung koktwmani bisingtiki saimangkha borom ganang Ranjit Deborma o oboni update bo oram no rwnani chaitogo phaడిkai haino hai kifil thang naligena borom ganang Chitto Deborma bai sung tabuk kwrwngna manlaino. Okay, haino hai norno koimung kaisa norok tau phano o channel o kotal ko hungke takhoro bukhoro norok o channel no subscribe khaidi subscribe khaimani yagulo norok bell icon no thangui all option no click khaidi hingkai norok kwbangma kotal ko koktuma video upload wngkha hingkai notification manmani bisingti khaiui norok kotal ko koktuma rok no naimannai aboni bagui subscribe khaijadi hinui norok no koimung nargo takhoro bukhoro. Okay, abono jeta sung sai tonglaimani o jagao sung jeta comment rok nungmani akumani abono tui naikha hingke jotono illegal immigrants issue no tui kom beshi jotono khao wansukmung nargui no tongo hingke haifano illegal immigrants issue no tui borom ganangjak Patalkonna Jamatia Bangladeshi go back hinui je jora kaisa o TPF bini organization ni bisingti khai je khorang tisamani aborok bo tabukhai kwrikya wngui thangka hingke jora kaisa borom ganangjak Patalkonna Jamatia no Tripura haste ni lukorok Iron Lady nirok mane tam hnai bellekheno sahos gonang courageous phadi sung kwrung laigenai borom ganang Chitto sarno bele belekheno lamsogo sung tabuk live streaming kok lampandao kok sai tonglayo sung kisa nini wansuk mungrokno khananani musungmani bagui sung nono call ma khaikya phoning interview ni bagui hingke tabuk joradari mano illegal immigrants issue no tui koklam sanani sir Ang tabuk jora rini eta namao sokun bajak. আচ্ছা কিসা স্যার 2 মিনিট 3 মিনিট সাইডে মানো কিসা বথাগি পানো Tabuk somoliya o mendo to onkhojak. ওকে 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 ঠিক আছে নেক্সট টাইম নন করগনানি চাইতক নাই ওকে বেলেকেনা হামবাই ওকে তাখর বুখর বব হাইনো হাই বিজি অ টাইম ওকে जों তামো সাইসিনাই তাই অ জরাবো ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস नि ইস্যুনো তুই IPF tibo khorangti sanani chaitokha kwbangma barno borokhai sawo separate state sara Tripura sarok tai jesakai pano Tripura sarok jesakai pano tai yogui malia hwnui borokni stand khai abono hingkai borok munang Oghur Deborma swkangni simi IPF ti political party o je kwrwngui phainai GS bobo bini koklam wngkha bo direct bini kok wngkha je o Tripura haste o Tripura sarok banchina hingkai hoi alada rajyo wngna nangnai wngya khaiba takhoro bukhorok bini kok no rigi sana nang thangka hingke hoi Bengalize wngui ma thangsinai hinui boni samani kok okay o jaga Khaksang Deborma interview with product yes অবনতি जों साइटकनाय लुगरकनि डिमान्ड tongo TMB News and Entertainment Channel bo साइटकui नायनाय बरम गोनां बुवाग्रा product Bikram Kishore Maniko bai talk show interview o asuknani bagui salsa norok sayawui naitongdi TMB News and Entertainment Channel ni juda juda koktumarokno okay tabuk sanan thangka hingkai takhoro bukhoro o jagao BC election ni kok bo je tamo hnai o jaga obodikhaino sijak nokha BC election ungliada
ओंखाय साइ सामानि ओंखाय जागाव ओंखा सालकिसा सिगां बरम गोनां दिलीप कुमार देबबर्मा बाय जों लाइव टक शो खायखा ओंखाय जागाव ब बेलायखे इम्पर्टेन्ट कक ग्लामरकनो ब सानानि जायटखा ओंखाय जागाव भिलेज काउन्सिल इलेक्शन किथिंगै तामो जोंजाल टं ताबुकनि अजराव हनै जे कायसा जों कग्लाम पान्डाव थांखा ओंखाय जागाव ताबुक साक जरा 8.3K views ताइ लाइक 155 ताइ कमेन्ट दङ अ जागाव 26 फाइदिखाय अ जागाव बरक साबो बुबुतै कमेन्ट खायका अ बिसि इलेक्शननि जोंजालनो तै कक सालायमानि जागाव जों गिसा नायनायलेनो ताखर बुखराव ओंखाय जे जागाव आबंखा टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि लाइभ स्ट्रिम कग्लाम पान्डा थामनेल सैजाक दङ जे बिसि इलेक्शन ओदा उंनो उंगिया आबनतै ओंखाय भिलेज काउन्सिल इलेक्शन किथिंगै तामो जोंजाल टं ओंखाय अबनो केपसनो सैजाक दङ नरक टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि तामनाय अब चेनेल थाङै हाबुइ नायखांखाय सार्च खायखांखाय नरक साइमाननाय ओंखाय फायदे जागाव गोबां मा बर' कमेन्ट खायका बरम गोनां सार दिलीप कुमार देबबर्मा जे कक सामानि ककनि सापर्ट डिसापर्ट तामो बर' कक नारनानि चाइटखा बरनि वानसुमानि शेयर खायका फायदे आबो किसान नायनायलेनो ओंखाय जागाव जे कक सामानो तैयै साका बरम गोनां सामल देबबर्मा very informative जे कक रामरक thanks for the information ओंखाय नरक ब तुमुं नायना मुजुंखाय टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि कग्लाम पान्डाव थाङै नरक नायमानो बतामो साका बरम गोनां दिलीप कुमार देबबर्मा जे लाइभ टक शो खायमानि टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल बाय ओंखाय ताइके साका DJ Box Official bo saka informative belekena hambai noni comment ni bagui ओंखाय तपन देबबर्मा o jaga bo chaitokha congratulations sir tai khulumung yafarka 100% kokno bo belekhin chajakha aboni bagui bo 100% khulumung yafarka ओंखाय अमृत जमाटिया bo बरम गोनां दिलीप कुमार देबबर्मा जे सामानि ककनो चाजागै सार चिनि अमरपुर आमचाइनि कुरमा चेलागां ब्रह्मा हाथाय कसमजारि हाथाय बेरेम तैदु तैसा आबनो देपाइसरि बहनपो तैबो गोबां मा एडिसि एरियाव थुरुक्सा वानसा अकुपाइड खायै तंबायखा अमनि सलिउसन ओंनायदा सार आंले वानसारक वाना सुखा सार नायदे अबनति ब सानानि चाइटखा ब बेलेखेनो वाना जाक अ कक लामरकनो तै जे बरम गोनां दिलीप कुमार देबबर्मा जे लाइभ टक शो कक सामानि आबो खोनावै ब बिनि कमेन्ट नो नारखा ताखरो बुखरो ओंखाय तपन देबबर्मा तैसा हायनो हाय कमेन्ट खायपिका जे दिलीप सार ठीक दङो ब ब्लै ग्रेट स्पीक साव बेलेखेनो हामबाय कमेन्ट खायमानि बागै ठीक कक साका सार अब हंखाय एकाउन्ट नि बुमुङा जागाव वान ले सालसे सिगां कमेन्ट खायमानि ओंखाय ह जागाव फायदि सुकेश देबबर्मा bo hai rekha belekhen hambai soyau nai tongdi tai kisani yagulo TMB News and Entertainment Channel ni live streaming koglam pando phoning interview phainai borom gonang Chitta Deborma sekangni jorao illegal immigrants isono tui bo kwbangmano koglam samarok tongo ओंखाय ताबुकनि लाइभ स्ट्रीमिंग कग्लाम पान्डव बरम गोनां सुकेश देबबर्मा ताम सागा फायदे अबनो किसा नायगनाय those who raise their voice against Bangladeshis are being threatened by Tiprasa wana masing sangkha bo koktangi saga saimaleya Bangladeshis rongni kogno ti samani se Tiprasa baino sigri sokoro khaijago hunai saka
bo jagao bahai ke tamo khaijaka obo to sungbo information mayang tongha takhong nung je samani obo hujorti jukti tong ang bo saimalia haike nung comment khaiman bogi belekhana hambai oboti no ungui tongkhai belekhana unfortunate tiprasa ni bagui kaham naina si dorkar ungo abo logically abo belekhana support si khaina klaimani kintu illegal immigrants issue no tei kok sanai rokno jodi sigri sokoro khaijago honi nung je samani mo kuing tongkhake obo to belai hamya kok norok chayawui naitongni TMB News and Entertainment channel ni juda juda koklam rogo norok bai kwrwngnani chaitogo haike obo haikeno chayawui naitongni TMB News and Entertainment channel phaidikete subsan bisingo borok manang chitto sar bai जों kwrwnglai phinai bini illegal immigrants issue tei tabukni ojorao botam sanamusung जों abono khonalayan phaidikhe borok manang Dilip Kumar Deborma je kok samani right kok sakha tiprasa wansuk sidi obokhai Vishnu Kumar Deborma bo village committee election no kitingui je koglam panda khaimano belekheno chajagui bo sanani chaitokha je tamonai phaidi obo haikeno kebo jodi kok saka hingke live stream o koglamo phaikya hingke bini kok busuktor tei kaham hamya balaba khina naimani simani yagulo no takhor bukhorong no koinai norok comment khaidi comment khaimani bisingki khai noni wan sukma rokno share khainani chaitok di takhor bukhorok hingke habono जों phaidi haino hai borom ganang chitto sarbai kwrung nainani chaitoknai teoisa khaino hai 10 minute kahai ngui thangka जों bini live streaming koglam pandano khonalainani jotono musung laijak TMB News and Entertainment channel ni tamni live streaming koglam pandao okay sabo borom ganang chitto sarni kokno khonanani musung okay bojagani siminor naitong takhoro bukhorong noni kamsairogo wati pamtirong ni koktumarok bahai wati da waitong abo norok comment ni bisingti khai janogui mano tabose jora norok naitongo 21 jon na like 4ta comment to kobangma na khaikya poribo nainani saitokha okay tabuk JD Box official bo comment khaikya immediate hearing before SIR BC election immediate hearing before SIR BC election yes belekhana hambaimon nangsugo SIR no tui bo जों koglamo nargnani saitokha borong manang Dilip Kumar Deborma sar bai जों obono tui kwbangma jora romoi koglam rok bo salainani saitokha noro ajagao bo khana kana hingke tabuk phaidi जों try khainai sinai borong manang sir chitto debormano illegal immigrants issue o bini tabukni ojorao wansukung rok bahai boni khuktui जों khanalayano hake जों try khai tongo borong manang sir hake sir tumung free ingkhaiba tabuk chenglai da mangkha free tongkha okay belekhana hambai hingke tabuk sak jora live stream o 21 jona chini logio tongo tebo phainai hingke takhok rok bukhorok phaidi जों borong manang sir chitto debormani khani kok illegal immigrants issue no tui जों tabuk khonalainai sir bahai tong sorry rok kahamda eko tongta kon rokom je choli mani isor je tong wati panti rok bahai ayongo eko watai to phai tongo tabuk to taka acha okay hingke जों tini kok salainai thangma hingke borong manang Ranjit Deborma illegal immigrants issue no tui bo bini Facebook page o kok nargnani chaitokha aboni reaction action no thangui जों tini nono bo o jorao nini khukni kok जों khanana musungo illegal immigrants issue no tui जों tini nini khukni puilani sungmung nono obono जों sungnani musungnai sir o jagao kwbangma comment phaikya je borong manang Ranjit Deborma post khaimani yagulo je illegal immigrants se Tripura haste ni government chalogui tongo hingke borok da tai illegal immigrants ni issue o tai bokhorok gamisi hini je o kok samani sir o kok no nung bahai ungjak o kok ni tamo juktigota tong o kok ni kuno meaning kri sir a kok ni
কোনো মিনিং করি তাঙ্গে হিংকাই হুম যে কোনো বরক নি নগো থাঙ্গে নক ফাঙ্গই মেয়া যতদিন পর্যন্ত নং সংয়া সাক হুম হিংকে নিং সে ফাদারনি বরনো নক ফাংসংই দङ হুম কে হুম নক ফাংসং মানি পরে নং বনে ইলিগেল মানি কোনো লজিক তো দङ আरो আচ্ছা কারণ যে অ কমেন্টস খানে হুম হুম বনি জিবো বুট রেখা রাইট বসাবনো বুট হুম যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নো বুট রেখা হুম যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তাবো জরা বরংনো রখাইনে বাগै কক সায়ে को बरंनो नक फांसंगै कथालाय दङ से मुभमेंट खाइको ओंखाय नों कमेन्ट्स खायने बनसो बुट रुओ ओंखाय হুম नों बसंनाय खालाय दंब्लासा ঠিক ओंखाय बिना सोंमानि कुन लजिक तो दं আচ্ছা नों স্যার मोनसंगो नों सोंगो হ্যাঁ আচ্ছা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমও ভোট লাयो ভোট পাস লাयो एमएलए एमडीसी मिनिस्टार लायो सारनि कक बेलेखिनो 100% कारेक्ट न मा होननानै क्लाइसिनाय तमुं नों न चंया हंकाय बखाय बाहागे चंजाकनाय हंकाय ताबो त्रिपुरा हास्तेनि जे सिस्टेम न नायने के हंकाय इलिगेल इमाइग्रेंट्स इशू आसखायनो इम्पोर्टेंट जे যত বরকনি বখরগনো থাঙ্গিলে সগিকে হাইফানো নাংমানি জাগাও পুক জাগিয়াখো দা ওংहै दंखना স্যার যে তাও নों সাকা যে বরকনো নক ফাংসনামনানি বাগै नों নিজেছে চাইতকা অথচ ব ফাটার হানি ফাইনাইসি ओंखाय अ जराबो স্যার अ इशुनो तयै नों लुकरकनो বিশেষ তামো ব্যাখ্যা খাই खोनारानै मुसुं যে नरकसि चंगो যে ফাটার হাস্তেনি ফাইनायनो nok pangsanamna bagay oboni kogya phang tamo sa अबनि कगिया फां गावबोनो नों ताइथिंगो जे साका डेमोक्रेसी सिस्टेमो बुट लायो नक फांसं लायो माने बाय इलेक्शन जों गभर्नमेंट फ्रन्ट खायो आइब्ले गभर्नमेंट चं लायो ओंके डेमोक्रेसी सिस्टेमो प्रतिटी राष्ट्रनि न कासा নিজস্ব সংবিধান सैजागो শুধু বইনি রাষ্ট্রনো ডেভেলপ খাইনানি বিনি রাষ্ট্রনি বড় রকনো সুরক্ষা খাইনানি ডেভেলপ খাইনানি বাগে इनके आजागाओ 5 बोसोरनि बागै स्थायी सरकार चंना थांतानि संविधान न सुयो जे पुइला नोङो दा अहानि नागरिक मांग्राना नागरिक इंगि मानखां कैसे संविधान गतबा बे लिगेलि बा बे नों नागरिक इंग कैसे नोङरनि बुट रनानि बुट बासनानि अधिकार माननाय इनके दाबो डेमोक्रेसी सिस्टेम बुट लाई जे नखन संलाय माने आबो संनाय बो इंडिया नोंना नांनाय चंजाकनाय बो लिगेल इंडिया नोंना नांनाय ओंके तारपरे से नों बासानाय बा संनाय चंलायनाय 5 बोसोरनि बागै सरकार गठन खायरनाय एरपरे लोकलनि बा देशनि हामारिनि बागै सामुं बुतां खाजाकनाय ओंके ताबुक सिनर जे गति दंमानि आबो ओंके डेमोक्रेसी सिस्टेमो साबो बाय साबो न बुट लायमान साबो बाय साबो बुट बासा लायमान आबो न कुनु रुतुगै बनाया नागरिक इंया ओंके बुट अधिकार मानि जामान बा बुट बासाय जामान बुट चंगै जामान आबो न रुतुक नाया साइमे रुतुक नायि जा दंलाय किन्तु जे लामजायाति फाइ दंनाय बयतोबाबे नागरिक इंया बररक न अर बुट एंटरटेन खाइ दङ जों बरनि अकलगन रोखतारि बुट लाय दङ ओंके आजागाव दायि नों सिखलायो कारण ब लामजायाति फाइनाय बन जागारनायबो नों नकलायो बन बुट रुइ सापर्ट खायि बिनो बन लगे रुइ न फंसंनायबो नों नकलायो बजे लामजायाति फाइ दं माने आकंनो खै नोंसा सालिया बरक बेबांनो बयदो नि नोंसि लगेरि फानरि दंखांके बबासै दंखा जों जुदि तिनि केबो गसिया के बर पासै मांला खामु इनके नोंजे दाइन सामानि मतमा जागा दा पुक जायगाङै दंखा नि माने एक्चुअली ब मतमा जागा पुकनानि इनके बर मतक आबो सिना नांगन ब मतमा जागा से सियाको राइट राइट मतमा जागा से सियाको जों हायनो बतबा सालाय पिजि नालाय गारि गालाय तो सरकारि रां लाख लाख खरच खायलाय चालाय दंखा किन्तु आजागाव गोबांमा 2 नाम्बारि एको सेल्फ इंटरेस्ट नि बागै गोबांमा सामुंबो खालायजागिनो दङ आबो जदिबो अप्रकाशित किन्तु शुधु सेल्फ इंटरेस्ट नि बागै सिमिसि सगर पलिटिकल खायलाय दङ अ हाउस हाबो बुट बासायमान साबो बुट रुइमान नों बन पुइला मा सिग्रानाय जे बयद नागरिक गया बुट बुरिमेया बुट बासायमेया के नों बनसो पुइला मा नरगरानाय ओंखाय नों नरमाबो करिखो रुतुंमाबो करिखो नों न संगो
nungno government front khayo হুম election mileage nanani bagai Hmm. political mileage nanani bagai nungoro illegal immigrant ward no bukhukti issue tu buoi হুম je inko mana abu jonogon no phakiri to masaklayo হুম tabuk jora bharat independent ningmani pore tini jora phatarni borongno reklainani bagai kebo kok thayako হুম जों কোনো এক সময়ে টিপিএফ নি বিসিংতে অবনো সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইকে সারা ত্রিপুরা বুঝংনাবো চেষ্টা খাইকে হুম হ্যাঁ হিয়ারিং বো অলরেডি চলেই দंखा কিন্তু সারা ত্রিপুরা ত্রিপুরা সাসে সুনো মা মথাক সিনে বরতাক বিয়াং থানাই নি কোয়েশন খাই বসকেং বাসাই প্রোটেকশন রপায়ু অফ লামসায়াতি ফাইনের তাবু জরাস্তম ডাইরেক্ট কে বক সারা গে হুম ইনকে নং সিবনো ফানরি লগেরি দंखा ইনকে হুম নং ও জায়গায় ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট নি যে ওয়ার্ড নিন বুকুতে তু মানি অবনো সে বল খুমকে মতমা জায়গা বাইকে পুকজাংনাই হুম nini ya piri semeni nini planning project joto se bolko tabuk jora sini je রাজনীতি খাইবেনি হুম বা খাইনি রাও তামনি বাকি রাজনীতি খাইনা নাং রাজনীতি তামো ওকে রাজনীতি নি বিসিং তিন দিন তামো খালাইনা নাই হুম আবনি কেবনি কোন দলনি এইম এন্ড অবজেক্ট অথবা প্রজেক্ট খাইজাকসে করিখো হুম ওকে tabuk jora je সিরি খগলাই তমনি আনি মতে কোন লজিক সে করিজা হুম nor bahing ja bang saimiya okay tabu kok ni kok kaisa example maru sinai হুম ang buti prasa neng buti pra হুম phia ba neng buti purani ang buti purani phano হুম nini kamini chokdri songpru nengano kosina kokya অবশ্যই jehetu nin kami bian kami alada হুম phia neng buti pra ang buti pra neng buti pra hani ang buti pra hani হুম অবশেষে কামি আলকা সেংলা বাই কামিনি তাংসংনি চকদিরি গছিলাইয়া কে বত্তিপুরা বুইয়া ত্রিপুরানি বুইয়া হুম লামসায়াতি ফাইনাই ফাতারনি গুবুন দফানি বড় বনলে নং চকদিরিনো কারি নক ফাংসে ইয়াপারি চকগিরু কে হুম পুল সাবনি অবশ্যই প্রসারংনি এনকে এটাই কেসে হুম অ হা তুমুং হুম বংনি দফানি ইংই जों তুমুং ফাতারনি ফাইনাই ইংই দংখাই হুম বরকসেনা হারনান বাগে অর মুভমেন্ট খাখাইকেমু borok sono budr nani bagi borok bai borok da seng eketi lei koglai sono budr wi nok pangso song kamu inke borok se song yang kan nang hitam na se song na kudika হুম aro bul to ko o hani ni borok lam sa ti phayu hai pun nang bong ni bisinga agor tola ni je kuno sito হুম nang basai nei la se thani borok nano budri elected kha khaina ঠিক ঠিক inke aboni pore jodi sen illegal immigrant word no bukugo tubuo abar nang boboy no share khalai government front khayongke abo public no phakir mani diplomacy sara tai kisuya হুম abo borok jodi naikhanke sabo boy aga sabo budriman sabo bud basaiman saboni bagi bharat ni সংবিধান sijaka bahiki sijaka ang kholo boi asok lainani ready dong হুম বেলেগেন হামবাই স্যার কে তাকুক সুকেশ দে vote boycott is a big voice for the processor. Okay, the processor abo o jaga bo bosana na ke vote boycott is a big voice. Asa, okay. Obo bo bornang je patal kona jamatia TPF ni সংগঠন ni bisingti khai bo kharang sai to kha jora kaisa o je vote boycott ni kok. Sir, vote boycott এই যেহেতু নংবো আফ্রো লিঙ্ক দং হনি जों সাইমানো ভোট বয়কট নি থিংকিং ব্যাকগ্রাউন্ড এবা থিংকিং সোর্স অব বরনি ফাইকিয়া তামো যুক্তি দং o jagano o issue sopaika je borok legal nagorik bo butarbo ngi meya butadikar mani meya bot bo basai meya inke sinaro je bot lai tongmani basa lai tongmani ba butadikar man lai tongmani borok jotoni illegally ba bese manai tongo o illegal voters অথবা illegally ভাবে borok je vote entertain khalai lai tongmani obono solution khaidi obono solution iya sak jara जों illegal কোনো citizen no বা illegal কোনো কথা মানে বনা candidate no সংবিধানগতভাবে जों যদি ভোট হই ইলেক্টেড খাইতাম কারণ जों ভোট মাসে ভুল কলাইও ইলিগেল কলাইও কারণ বো ইন্ডিয়ান সিংয়া কুংকে जों বনে ইন্ডিয়ান নি যে তামনে প্রশাসনিক ক্ষমতা ইয়া পারনানি আবো সম্পূর্ণ ইলিগেল কলাইও যার কারণে जों
লিগেল সিটিজেন নো বুথ রোজাং নাংথুম বুথ চংজাক মানে তামনে বনো বুথ বাসানাই বা ক্যান্ডিডেট চংজাকথুম আপনি জাস্টিস নাইনো ও ইলিগেল ভোটার বা ইলিগেল সিটিজেন রংনা जों তুই ভোট এন্টারটেইন খাইয়া আবো সংবিধাননি বহির্ভূত আবো সংবিধানগতভাবে কোনো লজিক নেই जों আপরো একটা পিরিয়ড আবনো जों রিজেক্ট খাইগাতা আচ্ছা হাঙ্কে শেষ বরম গনাংজে পাটাল কন্যা জমাতিয়া ভোট বয়কট ভারত হাকতরনি সংবিধাননি এগেনস্ট থাংमा কলাই আবো নাকি ইন সাপোর্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থাংमा কলাই একদম ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সাপোর্ট খাইও ইন্ডিয়ানো সাপোর্ট খাইও এবং ইন্ডিয়ানো ইলিগেল সিটিজেন মুক্ত খালাই তনানি বাগিনো আবো ব্যবস্থা হাঙ্কে শেষকাই বতামগি ভোট বুসা যাওখা অবস্থিতাবো ক তাবো ঘটনাংখা আপ্রিয়ত অবহাইনাংখা যে जों ত্রিপুরাও ত্রিপুরা সরক 12 লক্ষ 14 লক্ষ নিজে সালাইদমনি বরক যতনো বুথ নাইनै দলসে বুথ বাইসি সমাধান নংনাই নরনাবো মুসলিম থাকদি অনেক ওয়ার্নিং রেজাখা অনেক বুজাখা তকজাখা হাজার হাজার বরক বখরক পাতি রেজাখা হাজার হাজার বাইক গাড়ি মাইক সবাই জাখা এরপরে নরন মুভমেন্ট খাইনা সেরিয়া जों বরন রস রহইয়া বরক তাও বড় থানায় নেং রহনাই সাবো নিনবো বন্ধ খাইনা দেখায়া আবহাই ধরনের গোবাং হুমকি অ্যাটাকনি উপর অ্যাটাকনি উপর অ্যাটাক কন্টিনিউ অবহাই মানি পরে না ওয়ানসুগিনাকা ঠিক আছে নরন যেহেতু অজাগাও ইলিগেল মুক্ত ত্রিপুরা তনানি বা ইলিগেল মুক্ত ভারত খাইনানি এবং সংবিধান মানি উই যে সংবিধাননি ফেভার সাপোর্ট খাই যে মুভমেন্ট খাই মানে অবশ্যই নরক সাজাগিয়া হংকে আং নরক খাইকেন বুধ বাসাই মানে সেলফ ইন্টারেস্ট নি বাগै সিমি আং এমএলএ মন্ত্রী তং মানো আং ব লাमा থাঙি মানো আং থাংসিনে নি ব ডিসিশন না হারিন বাসা খাতা ওকে হাঙ্কে তাবুক SIR স্যার SIR নি ব্যাপারো বেশি ইলেকশননি সিগাং SIR যে খাইজাকনানি নাংমানি আবনো তৈবো গোबांमा खरांथि सामान दङ तामो बौसुक जुक्ति दं तामो सानाय स्যার SIR নি যুক্তি দङ কিন্তু SIR ওয়ার্ড সবাই মানে অবনংকা S by the special I by intensive okay R by revision okay or abo election guideline election rules klayuta okay angnono tasingono sakal je khoroksa rastroni voter na okay bo rastroni legal citizen na nangna okay bini busana se voter mannai voter tikar mannai bini busana citizen bongnai mane bufa citizen ke je busa citizen nangnai इंके सिनोरो तिनी फाइनेबो नागरिक नङै दंखा बा सिटिजेन नङै दंखा फाया कुबो नङै दंखा फाइते तैरबो नङै दंखा फाइमेनि लगी लगिबो नङै दंखा माने आजा कुना आइननि कुनो गोसक्रिका बेलु सक्रिका आबा हाइके फाइजगै दंखा के ककालाइका गोबांमा पाब्लिक रंग आपनो मुभमेन्ट के डिमान्ड खाइके आमनो इलेक्शन कमिशनार संशोधन खाइना थांबानि 2005 जरा जे भोटार लिस्ट बुमुं दङ बिनि बोसारनो ताबुक चेकिं खालाय दङ माने सरकारनि वानसुमानि माने त्रिपुरा सरकारनि वानसुमा हंगे 2005 जरा जे भोटार बुमुं भोटार लिस्ट बुमुं दङ बर जतन बयद हमा हाइं दंखा तांगे हिमाले 2005 न बेस खालायसे बर SIR खाइना नायबो हंगे ताबुक संविधाननि मुताबिक बोसानि बोसा माने या फां जुदि इंडियन सिटीजन हंके जे बिनि बोसानि बोसा के बो भोटार अधिकार माननाय ब्ले ठीक हंके ताबुक ओ जागावले नों 2005 न से सावो हंके 2005 नि सिगां फाइगा बिनि बुफा हयतो 90 ओ फाइमानो 80 ओ फाइमानो बा 75 ओ फाइमानो किन्तु संविधानगतभाবে ब नागरिक सिंगियाखौ हंके बाबरो फाइ भोटार काखा हंके नागरिक दांखाबा के नागरिक सिंगिया खंके 2005 लिस्ट दङ बेले बबाय के लीगल भोटार नाइबा हंके ताबो प्रश्न कबसे संविधान जुदि 1948 19 जुलाई नि 6 मंथ सिगां दैट मीन्स 19 जानुवारी कलायो 1948 नि 19 जानुवारी नि परे जे फादानि फाइने बरनो ताबुक जरा नागरिकता रना निबागे इंडिया गवर्नमेंट कोनो सिटीजनशिप आइन बिल को अमेंडमेंट सिखायाको अवैधभावे फाइनै रंनो नागरिकता रना निहनै कोनो आइन कदाल सानामा करिको अनाउंस खाइमा करिको नोटिफिकेशन रमा करिको
borokle bahai ke mankha bahai ke boidongkha Hmm. obono se sing rotok thaikalayo hingke nang tini 2500 bumung tongi pan tongi 80 bumung tongi mano 90 tongi mano 70 tongi mano 75 tongi mano 60 tongi mano 52 tongi mano 55 tongi itu nang 1948 ni 19 Januari ni sekarang থেকে tongjak da obviously main point hingke sini generation se besani besar generation tongnai bose buta tikar mannai otherwise nang tini khana paike 70 o paike 75 o paike 80 o paike ne nang oro nokol butar ti sama ba nini besawo nang 17 paike to 80 ko paike to nini butar kanai no or jaga jeto illegally ba biti sajagi tongo ngen nini besawo tongnai no ngen nang OSIR ni madhyame je 2005 no base khaimani a jaga bumung tongkhaino nang boido মানে abo সম্পূর্ণ লজিক রিখ আপনি কোন লজিক রিস কনস্টিটিউশন এর ইনকে 2005 bumung tongkhano bo judi bufa judi 80 o phai tongkha 17 ko kri khongka bobaike boidong nesa bo 90 o phai tongkha ha bini busani busa hoyto tabu 2500 buta list bumung kai tongkha bo kintu 70 ni pore 60 ni pore se phai onko bobaike boido butar nesa সংবিধান lo tam saba সংবিধান je samana nang nangrane pila Pwini voter list bu pungko tongna nangane tabu je 2018 ni list je voter kanai ro borong ni buma bufa 2500 tongka okni ko bo 2005 ni থেকে তাই 18 বা 30 বছর আগে উসলি থানিন 80 85 অথবা এই যে 70 75 বিনি ভোটার লিস্ট তোরা তং বুমু অথবা boafura asaya konke buma bufani todo tong naina nangaran Engke buma bufani tongo judi ngi tong hang ke buma bufani putar saito tora tong bas positive tora tong naina nangaran engke 1950 ba 55 naina nangona judi besala ni putar se positive ka kai to buma bufani 52 ni putar list bumung tonga kokle ঠিক engke buma bufani bumung 52 ni putar list tora tong abo bang naina nangaran engke 52 putar list judi bumung kajak tongi tong hang ke নিশ্চয়ই 1948 ni simi tong mani kuno na kuno একটা document proof tong ai eke borok se legal voter na nini voter tongo nini bamuni voter posasio phaimeni ba asio phaimeni tongo nini thagoni gri khang kan ningla boran phaike ja baklai ja phai sorgo sakami ঠিক enke tabu je kok kalai tong mani abo enke totally political mileage ni bagi se kalai tongo jodi soi no Tripura hano father ni borok kiri bezal kiri state khlaine ni musul khangke neng totally puila justice sinai di o jaga ni father ni borok lamjaya de hapainai no sarai ke mairo maislam saidi ke sai khagi rohbai gradi তারপরে সে সিংহর বুদ্র নাই নিচে খরাং দিছে না নাগো শিক্ষক লেভেল থাকলে Oke, sar belekena hambai singno logirimani bagai kai tabusu jora kabang mano views tongko naine audience tongko kubuni jora rogo tawisa karingpine belekena hambai khulumkasa Hangke takuro bukuro ka sing o jorawo sing bormonang sar chitta debrmano manka norok khana bo bini je saimansa gorti tabuni o jorawo sanani saitoka je illegal immigrants issue SIR tai BC election ha buni dofano nok phangsana musungnai sabo sramjangni ba sabo okornoti bo belekena srai sanani saitoka jora kihasan bisingti pan takuro bukuro hakiabo hakira sawi nai tongni kirngui TMB News and Entertainment Channel tamni koglamo sang tabuno ma kholop sinai belekena hambai comment to komon tongo sang tai a comment ro porlia belekena hambai nai tongoni bagai